Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kecaman dari warganya sendiri soal konflik yang terjadi di Gaza. Bahkan Netanyahu dan Herzog mendapat teriakan saat tengah menyampaikan pidatonya. Momen ini terjadi saat keduanya menghadiri peringatan 10 tahun Perang Gaza 2014 pada Selasa 16 Juli 2024 di pemakaman militer Gunung Herz, Yerusalem. Adapun warga yang meneriaki Netanyahu adalah seorang pria bernama Shahar Yauri yang putranya tewas saat bertempur di Gaza pada 2014 silam. Yauri berteriak pada Herzog bahwa Netanyahu bersalah atas peristiwa yang terjadi saat ini, utamanya yang menimpa ratusan sandera yang saat ini berada di Gaza. Dikatakan oleh Yauri bahwa Netanyahu sungguh memalukan di saat 1.800 warganya tewas dan 120 orang lainnya disandra, ia justru mengkhawatirkan soal PHK. Yauri menekankan bahwa Netanyahu bertanggung jawab atas semua prajurit yang gugur. Lantaran disela, Herzog pun menghentikan pidatonya sejenak dan menghampiri Yauri. Selesai Herzog, giliran Netanyahu yang menyampaikan pidatonya di atas panggung. Baru beberapa saat menyampaikan pidatonya, Netanyahu disela oleh saudara laki-laki dari tentara bernama Hadar Goldin yang tewas pada 2014 dan jasadnya ditahan oleh Hamas. Ia menyatakan bahwa Netanyahu adalah tukang omong. Adapun dalam pidatonya, Netanyahu berjanji akan memberikan tekanan untuk Hamas di Gaza. בלחץ, כי אנחנו עומדים איתן על דרישותינו הצודקות חרף כל הלחצים. זהו בדיוק הזמן להגביר עוד יותר את הלחץ כדי להשיב הביתה את החטופים, את כל החטופים, החיים והמתים כאחד, ולהשיג את כל מטרות המלחמה. הוקמה מדינת ישראל. מתקפתו של הרוע מתקפתו של הרוע 2017. חגי הותיר אחריו אישה דופק, תאר לי את האופק. הגיבורים שלנו אמרו באהבה Merespons kecaman Amerika Serikat soal tingginya korban jiwa dari kalangan sipil di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Hal ini disampaikan Netanyahu di hadapan para keluarga korban Perang Gaza 2014 di Yerusalem pada Selasa 16 Juli. Netanyahu mengatakan tekanan yang dimaksud yakni melenyapkan komandan mereka dan ribuan militan Hamas. Menurut Netanyahu, tekanan ini bertujuan untuk membawa pulang semua sandera, baik yang hidup ataupun mati, serta mencapai tujuan perang. Komentar Netanyahu ini muncul hanya selang beberapa waktu setelah IDF menewaskan lebih dari 40 orang dalam waktu 1 jam. Adapun akhir pekan lalu, IDF juga menewaskan 90 orang dalam serangan di Camp Al-Mawasi yang disebut sebagai zona aman. Operasi itu disebut Netanyahu untuk menargetkan kepala militer Hamas Mohammed Deif dan wakilnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa tekanan militer Israel memaksa para pemimpin Hamas yang masih hidup untuk berfokus mengurus kelangsungan hidup mereka. Diperkirakan saat ini masih ada 100 lebih sandera Israel yang berada di Gaza. בלחץ, כי אנחנו עומדים איתן על דרישותינו הצודקות חרף כל הלחצים. זהו בדיוק הזמן להגביר עוד יותר את הלחץ כדי להשיב הביתה את החטופים, את כל החטופים, החיים והמתים כאחד, ולהשיג את כל מטרות המלחמה. הוקמה מדינת ישראל. מתקפתו של הרוע
מתקפתו של הרוע. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi bulan-bulanan selesai menyatakan dukungannya pada Palestina. Dalam pidatonya pada Senin 15 Juli waktu setempat, Biden mengklaim dirinya merupakan orang yang berbuat lebih banyak bagi warga Palestina dibanding siapapun. Biden berujar dirinya yang memastikan bahwa Mesir membuka perbatasan. Ia kemudian menyatakan dirinya sangat mendukung Palestina. Sontak pernyataan Biden ini disambut ejekan oleh para pembela hak-hak Palestina. Mereka menyebut justru sikap Biden memicu genosida di Gaza karena dukungannya terhadap Israel. Untuk itu Biden dianggap arogan bahkan penuh tipu daya. Seorang organisator Palestina Amerika yang berbasis di Detroit, Lexis Zaydan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dilakukan Biden hanyalah meningkatkan jumlah korban tewas dengan bom yang didanai oleh Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, militer Israel telah membunuh lebih dari 38.000 jiwa warga Palestina. Pembunuhan warga Gaza ini dilakukan menggunakan senjata dari Amerika Serikat. Bahkan terbaru, Amerika Serikat telah mengirimkan 226 kg bom ke Israel. Umat Yahudi ultra-ortodoks kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa 16 Juli malam untuk memprotes wajib militer. Puluhan umat Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi ini memblokir persimpangan di dekat kota Bnei Brak yang menjadi basis mereka. Selama aksi protes, mereka berhadapan langsung dengan polisi bahkan terlibat bentrok. Tidak hanya orang dewasa, aksi protes ini juga diikuti oleh anak-anak. Pemblokiran jalan ini pun membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan mereka sampai berbaring di jalan untuk menghalangi kendaraan. Polisi pun membubarkan para pengunjuk rasa menggunakan kendaraan ataupun kuda. Adapun perekrutan terhadap kalangan Haredi dilakukan karena Israel kekurangan jumlah tentara IDF. Namun, komunitas Yahudi ultra-ortodoks menolak wajib militer tersebut dan mereka melakukan aksi protes keras di jalanan dalam beberapa hari terakhir ini. Perekrutan terhadap umat Yahudi Ortodoks ini akan dimulai pada Agustus mendatang. אתם מהווים התקהלות אסורה. יש לכם דקה לרדת מהכביש, אתם מסכנים את עצמכם ואת משתמשי הדרך. ולאמת להשתמש בכוח ובאמצעים כדי לפטר אתכם. אנחנו כרגע משתמשים בפרשים. אני מציע לכם, כדי לא להיפגע, לעלות על המדרכה ולהתחיל לעלות למעלה. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.